जेन्ना इंडियन एनर्जी वीक त्या टायमार जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्ना कितलीशीं कामां जाल्लीं ऑल ओवर आनी तेन्नाय बी आमी हो आवाज केल्लो हाजेर. आनीक आमी आतां RTI काडल्या तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की 33 वर्क्स एक्झिक्यूट केल्लीं आसा. तातूंतले 10 वर्क्स टेंडर जाल्लीं पयलींच आनी 23 वर्क्स विदाउट टेंडर डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन ऑन नॉमिनेशन बेसिसाचेर काम दिल्लें आहा. आनी ही जी काम दिल्लें आहा ती कशे भाशेन सामकें एग्जेजरेटेड एमावंट्स हे जाल्ले आहा तें हांव एक्सप्लेन करपाक सोदता तुमकां. तुमकां सगळ्या खबर आसा, तुमी कवर केल्लें जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लँड जाल्लो फातोर्डा स्टेडियमा फाटल्यान थंय हॅलिपॅड करपाचो एक काम आशिल्लें. आनी त्या कामाक हॅलिपॅड करपा कामाक जो एस्टिमेट एप्रूव जाल्लो आहा दॅट इज 52.63 lakhs. त्या हॅलिपॅड जंय हेलिकॉप्टर लँड जाल्लो थंय एक पाथवे कॉन्क्रिटाचो 15 ते 20 मिटराचो हो पाथवे सोडून आनी कांयच जावन नासला थिंगा. आनी 52 lakhs कसलें कामां तें आमकां खबर ना, हाजेर आमी मुखार मागतले. दुसरें म्हण आनी एक काम आसलें इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अरावंड KTC बस स्टँड, ताका 70.84 lakhs दाखयता. आनी आमकां तें इन्फॉर्मेशन मेळटा ते भाशेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ती 2 व्हडलीं झाडां आनी फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान थोडीं झाडां आनी स्पीड ब्रेकर जे आशिल्ले ते काडला. त्याच परस आनी कांयच कसलेंच काम करना, पूण 70.84 lakhsचे हें दाखयता. मागीर इम्प्रुवमेंट ऑफ SGPD ग्रावंड आयनॉक्सा मुखार जो हॉटमिक्स बी घातिल्लो आसा ताका 9 crores 34 lakhs. इमॅजिन 9 crores 34 lakhsचो हें दाखयता, एक्सपेंडिचर दाखयता. मागीर इम्प्रुवमेंट एंड हॉट मिक्सिंग ऑफ KTC बस स्टँड इन्क्लुडींग डेपो 6 crores 38 lakhs. हॉट मिक्सा उलयता KTC बस स्टँडाचो इन्क्लुडींग डेपो 6 crores 38 lakhs. हातून एक आसा की एक टेंडर जाल्लो हाज्या पयलीं 70 lakhsचो सुमार एक टेंडर जाल्लो आनी त्या टेंडरान त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुअली हें काम एक्झिक्यूट केलां. इवन जेन्ना काम चालू आसतालें तेन्ना आमी डिफरंट लोकेशनाचेर आमी आमचे विडियोज बी काडून दवरल्यात एज प्रूफ. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान 70 lakhsचें तें काम केलां KTC बस स्टँडाचेर हॉटमिक्स घालपाचें पेंट मारपाचें सगळें ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें. इन स्पायट ऑफ दॅट आनी एक काम काडटा ते ऑफ 6 crores 38 lakhs. हें 6 crores 38 lakhsचें काम खूंय जालां आमकां कांय खबर ना. ताजे भायर रिपेर ऑफ बस स्टँड म्हणटा ते KTC बस स्टँड 31.7 lakhs. ही शीट्स बी कितें घायला ती 31 lakhs. 31 point what is it 31.7. मागीर एक आनीक काम इंटरेस्टिंग जें आसा हॉट मिक्सिंग एंड टारिंग ऑफ रोड फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस टू आर्लेम सर्कल एट फातोर्डा म्हणटा 5 crores 35 lakhs. आतां जेन्ना हाज्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो तो नॅशनल गेम्स आहा त्या टायमार असलींच कामां फॉर हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स ऑल अराउंड पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड वीच इन्क्लूड्स ओल्ड मार्केट सर्कल टू आर्लेम जंक्शन, स्टेडियम जंक्शन टू कलेक्टरेट गेट, हे सगळें दवरून 10 crores फारीक केल्ले त्या टायमार. 10 crores काम केलां म्हण हें दाखयता आमकां RTI आसा ड्युरींग नॅशनल गेम्स. जाल्यार हें काम खंयचें तें आमकां कळना. मागीर टेम्पररी बस स्टँड आशिल्लो हांगा स्विमींग पुला सायडीन टेम्पररी बस स्टँड शिफ्ट करपाक गेल्लें तें थंय फिलिंग आनी लेवलिंग करपा खातीर 46.92 lakhs दाखयता. कितले सुमार माती घायला कोणा खबर ना, कित्याक तें फिलिंग ऑलरेडी पयलेंच गार्बेज बी काडून केल्लें. ताज्या पयलीं नॅशनल गेम्स आसले तेन्ना तो पार्किंग लॉट आशिल्लो, थोडी माती घायला आसतली पूण whether 46.92 lakhs was spent on that for leveling हो एक क्वेश्चन. एम्बँकमेंट म्हण दाखयता आनी एम्बँकमेंटाचे हे 46 lakhs दाखयता म्हणजे माती भरून काडपा आसलें तें. मागीर एरेंजमेंट टुवर्ड्स टेम्पररी बस स्टँड ते पेंडल घातिल्ले ते कोदेला बी कितें घाले म्हणटा ते 41.32 lakhs. ते पेंडल घातिल्ले ते मेकशिफ्ट एरेंजमेंट ऑफ बस स्टँडाचे शेड्स घातिल्ले ताजे 41. आमी RTI घातिल्ली 7th of February 2024. हातूंतल्यान 2 डिविजनां घातिल्ली आमी, डिविजन 6 आनी डिविजन 8. डिविजन 8तल्यान ताणें आमकां दिला की आमी फक्त 3 कामां एक्झिक्यूट केल्ली आहा आनी ताजी एस्टिमेट दिल्या, बिल्स दिवना. कित्याक एज पर
कोडल फॉर्मेलिटीज जेन्ना एक काम एक्झिक्यूट करतात जाल्यार जेन्ना काम चालू आसतना मेजरमेंट शीट म्हण आसता, मेजरमेंट बुक म्हण आसता, MB म्हण आसता. सो तेजेर रिकॉर्ड करपा आसता कितलें काम केल्लें. सो आमी तें मागिल्लें. सो आमकां रिप्लाय दिता ते इट इज नॉट अवेलेबल इन द फायल. म्हळ्यार वेदर बिल्स प्रिपेर जातली काय डायरेक्टली तो एमावंट फारीक जातलो तेंय खबर ना आमकां. कित्याक हो जो नोट आसा आनी हें जे ही जी कामां आसा ती टोटल 33 हांव जे सांगता ती इट इज टोटली व्हॅल्यूइंग 102 crores. Total 102 crores. Some other constituencies also are covered in that. Hot mixing we call it 102 crores. आता ये 102 crores ex prospecto sanction करची म्हणून कॅबिनेटान नोट घातला गव्हर्मेंटान थ्रू द PWD डिपार्टमेंट. आनीक हो नोट घातिल्लो 22nd February 2024. घोडे एक आतां इवन कॅबिनेटान 22nd February नोट घातिल्लो फॉर कॅबिनेट एप्रुवल. हो एप्रुवलूय जालो आसतलो फॉर पेमेंट ऑफ 102 crores. सो आतां आमकां हें आसा जाण जावपा जाय की हें विथआउट टेंडर पळय सद्या तुमी हें करतात डायरेक्टली वर्क ऑर्डर्स दिवपाचें हुंच कोडल फॉर्मुलेशनाक बसता. आनी इवन सपोज हें केलें जाल्यार तेजे बिल्स कित्याक हें जायना, मेजरमेंट कित्याक रिकॉर्ड जावना. In addition, आमी आनीकूय RTI घातले आनी वी विल आस्क फॉर द एक्चुअल वर्क दॅट वॉज एक्झिक्युटेड. हाजेर समजलें. पूण कितले सुमार हें करप्शन चलता इवन असले प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटाचेर हें हातून दाखोवन दिता. आनी मायंड यू हो जो आमी सांगतात 102 crores आसा पळय हितून जे इव्हेंट जाल्लो पेंडल घातिल्लो फॉर मिटींग प्रायम मिनिस्टर एड्रेस केल्लो ते मिटिंगाचे मागीर ते केटरिंगाचे हातून ते मात एस्टिमेट ना. ते आतां ते खंयच्या डिपार्टमेंटान एक्झिक्यूट केल्ले ते आमी खबर काडटात. अजून ते मेळूं ना. ओ वेदर डायरेक्टली द BJP ओनली हॅज स्पेंड ऑन दॅट दो इट वॉज शोन टू बी एन ऑफिशियल इव्हेंट. सो हे आमकां हाजे मुखार कळटलें. पूण आमी सांगपाक सोदता की इतले हाजेर करप्शन इतली व्हड प्रमाणान करप्शन हें तुमी करतात आनी वयल्यान तुमी हॉटे दाडोवन सांगता की आमी विकसीत भारत आनी असो सगळी घोशणा दिता. आमकां हाजेर इन्क्वायरी जाय सांगपा म्हळ्यार की हे इतले पयशे एक्चुअली मोडल्या काय कशें कितें जालें तें. आमी इतल्याचेरूच थांबपाना. आमी मुखारूय येतले. वी वील सी दॅट पब्लीक मनी इज नॉट अलाउड टू बी लुटेड लायक दीस.